1979 के मौसम गर्मा की एक रात, जब अमरीकी रियासत ओहायो के ऊपर सितारे अपनी कदीम रोशनी में जगमगा रहे थे। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की रेडियो ऑब्जर्वेटरी की खामोश राहदारियों में एक बड़ी सी धाती डिश, जिसे बिग ईयर कहा जाता था, आसमान की निगरानी कर रही थी। कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसी चीज जो इस बात की निशानदही कर सके कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं। रात देर तक ऑब्जर्वेटरी की टीम मामूल के डाटा को जमा करने में मसरूफ थी। बिग ईयर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सैटी के नाम से मशहूर एक प्रोग्राम का हिस्सा था, जो इंसानियत के एक अहम तरीन सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या हम कायनात में अकेले हैं? और इस सवाल का जवाब उस रात तकरीबन मिल ही गया था, लेकिन जो मिला था वो था क्या? इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। आप देख रहे हैं इल्म सराय और मैं हूं मोहम्मद हारून। हर गुजरते घंटे के साथ बेशुमार डाटा जमा होता जा रहा था। डाटा को एनालाइज करना एक ऐसा अमल था जो जितना यकसानियत से भरपूर था, इतना ही अहम भी था, क्योंकि सालों के मामूली मुशाहिदात के नतीजे में सिर्फ कॉस्मिक नॉइज ही मिला था। लेकिन फिर 15 अगस्त की रात 11:16 पर एक गैर मामूली वाकया पेश आया। अचानक डाटा ऑब्जर्व करने वाली सुइयों में हलचल हुई। एक ऐसा सिग्नल कैच हुआ जो बहुत ताकतवर और वाज़ेह था, और ये वही सिग्नल था जिसे जल्द ही वाओ सिग्नल के नाम से जाना गया। ये सिग्नल रेडियो सिग्नल्स ऑब्जर्वर जेरी अहमद ने दरियाफ्त किया था, जो उस वक्त डाटा का जायजा ले रहे थे जब उन्होंने कुछ गैर मामूली नोटिस किया। अहमद आम तौर पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन ये सिग्नल वो था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये 72 सेकंड्स यानी 72 सेकंड तक जारी रहा। ये सिग्नल नैरो बैंड पर और इंतहाई ताकतवर था, और ये ऐसी खसूसियात थीं जो किसी भी तरह इग्नोर नहीं की जा सकती थीं, और यही खसूसियात इस सिग्नल को कॉस्मिक नॉइज से मुमताज़ करती थीं। ये सिग्नल इसलिए भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि इसमें वो तमाम खसूसियात थीं जो उसके मसनूई होने की तरफ इशारा करती थीं। ये सिग्नल किसी ऐसी चीज़ से पैदा हुआ था जो कायनात में कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 1420 मेगाहर्ट्ज़ थी, और ये बात ख़ास तौर पर दिलचस्प थी क्योंकि ये हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी है, जो कायनात में सबसे आम पाया जाने वाला अंसर है, और साइंसदानों का मानना है कि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन राब्ते के लिए इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। ये था तो बहुत दिलचस्प, लेकिन था ये सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, सिर्फ 72 सेकंड्स यानी 72 सेकंड्स के लिए। इसे दोबारा सुनने की बार बार कोशिश के बावजूद वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं सुना गया। यह सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की तरफ से आया था, लेकिन इसके मखसूस मुकाम की निशानदही नहीं की जा सकी। वो सिग्नल अब भी एक राज है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से पैगाम था, एक कॉस्मिक हेलो, जिसको हमने इत्तफाकन पकड़ लिया था। इस बारे में और भी बहुत से नजरियात हैं, जैसे कि कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये एक गुजरता हुआ दुमदार सितारा या ज़मीन ही से रिफ्लेक्ट या मुनअकस होने वाला एक सिग्नल था, या ये कोई फौजी सैटेलाइट थी। लेकिन इनमें से कोई भी नज़रिया इस सिग्नल की अनोखी खुसूसियात को पूरी तरह बयान नहीं करता। गुजरते सालों के दौरान वो सिग्नल ने बेशुमार बहसों, डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कशंस को जन्म दिया। साइंसदानों ने ऐसे नए तरीके तजवीज़ किए हैं जो इसी तरह के सिग्नल्स की तलाश के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और सैटी प्रोजेक्ट ने कायनात में इंटेलिजेंट लाइफ तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा दी। लेकिन आज तक वो सिग्नल एक पुरस्रार पहेली है, एक सवालिया निशान जिसका कोई हतमी जवाब नहीं है। लेकिन
اس سگنل کی اصلیت اور نوعیت کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ سب سے دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ واؤ سگنل کسی ایلین سیولائزیشن کی طرف سے ایک پیغام تھا، کیونکہ سگنل کی طاقت اور خصوصیت ایسی تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سگنل کسی انٹیلیجنٹ لائف کی طرف سے خود سے جنریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ سگنل کسی ہائیڈروجن کلاؤڈ سے آیا تھا جو کہ کسی دمدار ستارے کے ساتھ تھا۔ اس نظریے کو اس وقت تقویت ملی جب یہ دیکھا گیا کہ دو دمدار ستارے 266P کرسٹینسن اور P2008YB گبز اس وقت اس جگہ موجود تھے جہاں ٹیلیسکوپ نے واؤ سگنل پکڑا تھا۔ یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سگنل ان دمدار ستاروں میں موجود ہائیڈروجن سے قدرتی طور پر نکلا تھا۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ وہ سگنل ٹیلیسکوپ یا اس کے ریکارڈنگ آلات میں تکنیکی خرابی یا کسی انوملی کا نتیجہ تھا۔ تاہم وہ سگنل کے پہلے یا بعد میں ان آلات کے ذریعے کوئی ملتا جلتا سگنل بھی نہیں پکڑا گیا، جس سے یہ نظریہ خود سے ہی دم توڑ گیا۔ تو وہ سگنل کیا تھا؟ کیا یہ واقعی کسی ایلین سیولائزیشن کی طرف سے پیغام تھا یا صرف کائنات کا ایک ناقابل وضاحت حادثہ؟ شاید یہ حقیقت کبھی سامنے نہ آئے، لیکن اس کے راز میں ہی اس کی طاقت ہے۔ ایک یاد دہانی کہ ہماری چھوٹی نیلی زمین کے پار ایک وسیع نامعلوم کائنات موجود ہے، اور اس میں موجود لامتناہی امکانات۔ وہ سگنل صرف ایک سائنسی تجسس ہی نہیں، یہ انسانی علم کے معراج کی علامت بھی ہے۔ کائنات کے لامتناہی کینوس پر یہ محض کچھ لمحے ہو سکتے ہیں، لیکن 72 سیکنڈ یعنی 72 سیکنڈز کا راز ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہمیں اس امید پر اکساتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جس کی ذہانت ہمارے برابر یا ہم سے بہتر ہو، اور اسی طرح کسی دن کسی آبزرویٹری میں ہمیں شاید ایک اور سگنل ملے، ایک ایسا سگنل جو آخرکار اس سوال کا جواب دے جو ہمیں طویل عرصے سے پریشان کر رہا ہے۔ تب تک وہ سگنل ہمارے وقت کے سب سے دلچسپ رازوں میں سے ایک ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایک ایلین سگنل ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی اور وضاحت ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور مزید کائناتی رازوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔